Hi guys, welcome back again to our channel guys. So karon guys, moadto ta karon sa dili na lang ako i-mention guys kung asa ta karon. So ubanin na lang ko ninyo guys kung asa ta karon maabot guys. So karon guys, di ana ta karon aning sud sa usa ka mall guys. Ilantay gustong paliton nga importante lang ni sa kay nga gamit guys. Gamiton ako once maghimo tag content guys, matag karon og unya. So uban ko ninyo guys karong mga orasa guys. Ini nga ako ang munting vlog karong mga orasa guys, ining sud sa usa ka mall diri sa ining maong dapit guys. So karon guys, nasangkad na lang ni akong sud ining sa ka mall guys, pero wala gyud na ako nakita tong akong gipangita guys nga importante kay nga gamit guys, gamit sa paghimo na to og content guys. So siguro muuli na lang siguro tani guys. So karon guys, decided na lang ta nga muuli guys kay wala gid nga atong gipangita guys. So karon padong nata gawas na ining usa ka mall guys. So decide na lang ta nga muuli.
my today's video guys. I love you all subscribers.